Morning everyone. So discuss na mo diri ang project 1.4 na mo, which is traffic light. So amo na ning gikuandaan. So unexpected man kay mag-video day dapat. So nata diri breadboard small nya Arduino Uno. Tulo ka LED lights nya resistor pa na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 disiti ka kan resistor nya natay 7 segment display na kabuok. So yeah, nagkuhan ta og ground ini siya tikot sa negative niya ang zoom na to ba niya ang A0 is ikuan na to sa resistor dari A1 dari A3 A2 sa LED dari natay mga wire which is nakakonect sa resistor para mo function niya. So pin 0 nakakonect dari pin 1 connect pin 3 pin 2 dari pin 3 dari pin 4 dari pin 5 dari pin 6 pin 7 pin 8 pin 9 pin 10 11 12 13. So muna siyang code guys, can you see so tagakuha niya every 30 seconds kay sigang green ya inigurot sa 30 seconds kanina sa yellow mga 9 seconds ya 30 seconds sa sad. So ako start gana bisa ka 59 seconds na 8 7 6 34 nagunag sigang red meaning na guys is stop kung ano sa traffic light. Nigurot anis musiga na ning yellow 19 seconds 18 8 7 6 5 4 3 2 1 so green so muna go. So nigana ratong code kaniday guys dapat nakakatod